تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. ساعة بميدان تشير إلى 5:05. مرحبا بكم مستمعينا الكرام عشاق الرياضة أينما كنتم على أمواج ميديا. نافذة رياضية جديدة بعنوان استوديو الرياضة، البرنامج الرياضي القار على أمواج ميديا منذ سنوات. تحية لكل الزملاء الذين تناوبوا على تنشيط وتقديم استوديو الرياضة، ومن دون شك هذا العدد مستمعينا الكرام يأتي في سياق العديد من الأحداث الرياضية، على رأسها كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، دون أن ننسى أيضا منافسات كأس العرش والعديد من المفاجآت التي شهدناها يوم أمس لحساب ثمن نهائي مسابقة الكأس الفضية، ومواضيع أيضا في الانتظار كالتنس. وفي هذا العدد يرافقني في التقديم زميلي محمد عميمي. عميمي bonsoir. Bonsoir Wadi Ohti, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média. Très heureux pour vous Wadi, parce que vous avez commencé à faire du sport enfin. Je suis heureux pour vous Wadi. Alors évidemment aujourd'hui on va parler de plusieurs disciplines, à commencer par le football et la sélection marocaine des moins de 17 ans qui affronte ce soir la Tanzanie pour ce qui est le match de la le dernier match de la phase de groupe de la CAN. Les Marocains sont acculés à la victoire pour évidemment se qualifier pour le prochain tour. On rappelle que ce tour est qualificatif pour le mondial de la catégorie. On va parler Coupe du Trône, on va revenir sur les matchs disputés hier dans le cadre des huitièmes de finale, et évidemment on va rappeler que ce soir la suite des huitièmes de finale se poursuit avec plusieurs matchs programmés. Du tennis évidemment avec le Grand Prix Hassan II et la finale programmée donc cet après-midi. On va recevoir avec nous notre envoyé spécial depuis Marrakech, Ali Salahdine. Ali que nous remercierons évidemment après son travail qu'il a fait, et évidemment cette série d'interviews qu'on va écouter réalisée par Ali Salahdine, sans oublier évidemment la dernière partie de l'émission sera consacrée pour le e-sport. On va recevoir Soufiane Sabraoui. Il est donc un spécialiste en la matière. Il va nous parler évidemment de l'émancipation de cette discipline au Maroc qui, rappelons-le, génère plus de 2 milliards de chiffres d'affaires. Voilà donc pour le programme de cette belle soirée avec vous, Wadi Ohti. إذن كما ذكرت محمد مستمعينا الكرام، هذا الإعداد من إخراج رضوان القنداوي وأيضا مصطفى اللباش في تأمين الاتصالات الهاتفية والمواد الصوتية. مستمعينا الكرام من دون إطالة نستهل إذن هذا العدد بالحديث عن المنتخبات المغربية. أساسا المنتخب المغربي أشبال الأطلس لأقل من 17 سنة يخوضون مساء اليوم مباراة هامة ومصيرية ضد تنزانيا بحثا عن التأهل إلى ربع النهائي، وأيضا اقتناص بطاقة العبور إلى مونديال قطر 2025 لهذه الفئة. المنتخب المغربي دشن الرحلة بفوز على أوغندا بخماسية، بعدها تعادل مع زامبيا، والآن الاختبار الحقيقي سيكون أمام تنزانيا الحلقة الأضعف في هذه المجموعة الأولى التي تبقى من دون أي نقاط إلى حدود الساعة. رهانات عدة وتغييرات ربما مرتقبة في اختيارات المدرب نبيل باها. نضع تحت المجهر هذه المباراة رفقة الإطار المغربي، الناخب المغربي السابق المتابع بشكل كبير للمنتخبات المغربية، سي حسن مومن. سي حسن مساء الخير وشكرا مرة أخرى على تلبية دعوة البرامج الرياضية لميديا. مساء النور وتحية رياضية لك ولسي جميع المستمعين الكرام، وأكيد على أنني سعيد بتواجدي معكم مرة أخرى. نعم أكيد سي حسن مومن، دائما ما يلبي دعوة البرامج الرياضية لميديا لتحليل وتقويم وتقييم أيضا مجموعة من الأمور التقنية التي تخص الأحداث الرياضية. طيب سي حسن، أكيد بأن تابعت المباراة الأولى ضد أوغندا ثم الثانية ضد زامبيا، الآن مباراة تنزانيا. هي مباراة هامة صحيح، على الورق المنتخب المغربي يبقى المرشح بالنظر إلى المستوى جدا المتوسط، لم نقل يعني المحتشم لمنتخب تنزانيا، لكن في كرة القدم قد تحدث بعض المفاجآت. كيف يجب على نبيل باها أن يتعامل مع أولا هذه المواجهة من الناحية التقنية، ولكن أيضا من ناحية تحضير هذه الأسماء الشابة؟ نعلم بأن هذه الفئة أقل من 17 سنة، وربما البعض حتى هو
عمره لا يتجاوز 15 سنة من هؤلاء اللاعبين. بالتالي كيف يجب التعامل مع كل هذه العوامل لإنجاح ورشة التأهل إلى ربع النهائي ومعه أيضا اقتناص بطاقة العبور إلى المونديال سي حسن؟ كما أسلفتم الذكر، طبعا في كرة القدم ما كاينش شي حاجة اللي هي قارة، وخاصة على مستوى النتائج، على مستوى التفوق، لأن كيمكن يوقعوا بين فينا والأخرى بعض النتائج اللي هي غير منتظرة، وهذا اللي ما كنتمناوش طبعا الفريق الوطني المغربي ديالنا. ثانيا حنا كنعرفوا باللي هذه الفئة اللي كما قلتي أقل من 17 سنة، وعندنا أقل من 16 وعندنا 15 سنة، هذه الفئة اللي هي على مستوى السيكولوجي كنعرفوها كاين واحد التقلب كبير كيكون عند هذا اللاعب على مستوى التفكير، على مستوى التحكم في الاحاسيس ديالو. دوك لي زوموسيون ديالو ديما كيكون فيهم تقلبات، كيمكن له انه في وسط المقابله في لحظات عده كيمكن له يدوز من مراحل متعدده على مستوى الثقه في النفس، على مستوى التفكير الجيد، على مستوى الاخذ المبادره القاره الجيد. اضيف الى هذا فهذا السن كذلك يعطيهم واحد الهامش تاع التطور من مقابله الى مقابله اخرى. طبعا هذا بالنسبه للفريق الوطني المغربي، ولكن كذلك يمكن له هذا نسقطوه كذلك على الفريق التنزاني والفرق الاخرى، لان اللاعبين الان كل ما لعبوا شي مقابله هما كيتعلموا كيزيدوا يكبروا اكثر. تنزانيا طبعا من بعد الخروج من بعد جوج مقابلات من جوج الهزائم اللي هي متتاليه، خاصة ما أمام أوغندا ب3-0، طبعا على الورق كيبان على أن غادي يكون فرق كبير بيننا وبين تنزانيا وغادي يمكن ننتصروا بسهولة، ولكن في هذا السن كما قلت يجب أخذ الحذر. طبعا هو في هذه النقطة بالضبط، وبها أنه كيتعامل مع هذا السن باستمرار، وبما انه كاين الولد ديالو اللي حتى هو في هذا السن تاع 16 سنه مواليد 2009، فاكيد على ان كيعرف بلي التركيز جيد وغادي يكون افضل بكثير بالنسبه للفريق الوطني المغربي اللي استطاعوا باش انهم يحسموا المقابله في ديك 20 دقيقه الاولى، كما وقع في المقابله ما عملوا في المقابله الاولى كذلك مع زامبيا اللي هي كانت عفوا مع اوغندا اللي كانت مقابله تاع الافتتاحيه، وبالتالي فكان التعامل بحذر، ولكن الضغط منذ الدقائق الاولى غادي يكون جيد بالنسبه للفريق الوطني المغربي، والا استطاعوا باش يسجلوا غادي يمكن لهم يلعبوا باريحيه ويمكن لهم يزيدوا اصابات اخرى. نعم. طيب سي حسن، مؤمن أيضا نتحدث الآن عن جانب مهم آخر، وهو ربما طبيعة اختيار الأسماء، لأن على مواقع التواصل الاجتماعي نتفاعل بطبيعة الحال مع جماهير المغربية التي تتفاعل مع مباريات الأشبال. هناك من يتحدث ربما عن بعض الاختيارات، مثلا إبراهيم الرباج لاعب تشيلسي، هناك من يقول بأن يجب أن تمنح الفرصة لهذا اللاعب، لكن في بعض الأحيان الجمهور لا يعرف ربما الحصص التدريبية، وقد لا يعرف ربما أداء اللاعبين على مستوى التحضيرات. هل ربما نتوقع دائما نفس تشكيلة نبيل باها بالنظر إلى ضرورة الحفاظ على الانسجام، أم ربما في مباراة تنزانيا قد نتابع تغييرات معينة على مستوى التشكيل وأيضا طريقة اللعب؟ طبعا اللي كيعطي دائما واحد النوع تاع التشويق في كرة القدم والمتابعة ديالها وفي التحاليل تاع المختلف تاع التقنيين الصحفيين وكذلك الجمهور عامة، فدائما كتكون واحد الميول اللي هي عاطفية خاصة بالنسبة للجمهور المغربي. وديما كنقول أنا واحد القضية، هو الإنسان المغربي أكبر مشكل عنده وأكبر امتياز اللي عنده هو كيكتمل على مستوى الأحاسيس ديالو، واحد الشعب اللي هو نقولوا رهيف والحاس، واحد الإنسان اللي هو عزيز عليه ذاك اللاعب الموهبه، ذاك اللاعب اللي هو كيمكن له يعطي الفرجه باللمسات ديالو، خاصه ان الرباش كنشوفوا فيه واحد ميسي صغير، غير الا ان الرباج اللي هو مواليد 2009 هو تقريبا على ما يشير في الان 16 سنه، كان كيلعب في واحد التظاهره اللي هي اول تجربه عنده وكباقي واحد مجموعه اللاعبين، ولكن من الخاصيه تاع الدوره اللي كنلعبوها على مستوى الافريقي عامه فكنلعبوا مع فروق اللي هي كيمكن ليها ان على المستوى البدني كيمكن ليها تكون اقوى منا بكثير، وكيمكن ليها انها تخلينا ما نعطيوش داك الشيء اللي منتظر في اي مقابله. وكم كما كيقولوا علم بشهابها فاعلم بشهابها، فاكيد على ان باها هو
كيشتغل مع هاد اللاعبين باستمرار. حنا شفنا يلا الرباج من بعض اللقطات عبر اليوتيوب، شفنا كذلك في واحد ربع ساعه اللي كندخل في المقابله الاولى. انا كنثق بزاف في باها، واكيد على ان التغييرات اللي اقدم عليها في المقابله الثانيه كيبين كذلك على انه لا المقابله الاولى الثانيه، لانه يجيد قراءات المجموعه اللي عنده الظروف العامه تاع المقابله وديك اللحظات اللي كتمر من المقابله وكيفاش كيمكن له يتعامل، خاصه في المقابله الثانيه من بعد خروج احدى اللاعبين بورقه حمراء. فكان هذه المساله عطانا لاعبين اخرين بمواصفات اخرى بتكتيك اخر، وبالتالي فجيد ان كل واحد يكون كيعبر على الشعور ديالو، على التفكير ديالو، على شنو باغي. ولكن دائما كتبقى كان باها المدرب اللي هو غادي يتحمل المسؤوليه تاع الاختيارات ديالو، وكيخصنا نساندوه ونخليه انه يشتغل مع هذه المجموعه اللي هي كما قلت في طور تاع التطور. وبالتالي عنده لاعبين كثار من حسن الحظ ديالو، ولكن دائما المدرب اللي كيكونوا عنده قاعدة الاختيارات كبيرة، فأكيد على أنه دائما كيكون صعيب باش أنه الإنسان يفرق بين هذا اللاعب وهذا اللاعب، بين هذه الخطة وهذه الخطة، وشكون اللي غيدمج في هذه الأعضاء شكون اللي ما غيدمج. وبالتالي كنقول لباها الله يكون في عون ديالك، بالتوفيق إن شاء الله. والمغاربة إن شاء الله غادي يشجعوا الفريق الوطني المغربي، لأن في آخر المطاف هذا هو اللي كيهم، وما كيهمش شكون اللي يلعب. نعم أكيد، كيفما كان الحال الكل يدعم ويساند نبيل باها، وأيضا على مستوى الاختيارات دون أن ننسى بأن هذا المنتخب لم ينتهي مساره بعد. هناك مباراة هامة، يتصدر المجموعة، كل العوامل في جانبه من أجل أن يتأهل إلى الدور القادم ربع النهائي، وكما ذكرنا التأهل إلى ربع النهائي يعني رسميا التأهل إلى مونديال قطر 2025 لهذه الفئة. نذكر فقط مستمعينا الأوفياء بأن مباراة المغرب وتنزانيا تنطلق في تمام الساعة 8 مساء في التوقيت عينه لحساب المجموعة ذاتها. أوغندا تلعب ضد زامبيا. أما في هذه الأثناء المجموعة الثانية تتواصل مباريات بوركينا فاسو ضد جنوب إفريقيا، نلعب الدقيقة 17 دائما التعادل السلبي، علما بأن بوركينا فاسو تأهلت إلى ربع النهائي وإلى المونديال. المباراة الثانية الكاميرون ضد مصر، دائما التعادل السلبي في حدود الدقيقة 17. نشير فقط إلى أن بطاقة العبور إلى ربع النهائي ما تزال منحصرة، أي البطاقة الثانية منحصرة بين جنوب إفريقيا والكاميرون. أما مصر فخرجت رسميا من التنافس على بطاقة الكان، لكن لم تخرج من التنافس على بطاقة البلاي أوف، لأن بعد نهاية دور المجموعات المحتلين للصفوف الصف الثالث سيلعبون مباريات سد من أجل التأهل إلى المونديال. طيب، نغلق صفحة كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، ونتمنى كل التوفيق للنخبة المغربية، ونفتح منافسات كأس العرش. يوم أمس تابعنا مباريات عدة، لكن الأبرز فيها هو عنصر المفاجأة. من كان ربما المفاجأة الأكبر هو تفوق الاتحاد الإسلامي الوجدي على حساب الرجاء البيضاوي. الاتحاد الإسلامي الوجدي الذي يلعب في القسم الثاني، لكن استطاع أن يقلب الطاولة في الأشواط الإضافية على الرجاء بهدفين لهدف واحد، وسط تساؤلات عدة حول أداء الرجاء البيضاوي. أقترح عليكم بداية أن نستمع لسيمو بالقاسم، هو مدرب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، يتحدث عن هذا التأهل على حساب الرجاء البيضاوي. الحمد لله على الانتصار والتأهل لدور الموالد دور الربع. يمكن هذه ثاني مرة في تاريخ تاع الاتحاد الإسلامي الوجدي يفوت الربع النهائي، ويمكن الطعم ديالها جا هذه الخطره كان مزيان بزاف، باسكو كونتيجون افيك ان غروند ايكيب اللي ماشي نقول لك هذه وطنيه ولا افريقيه، العالم كامل الناس كتعرف شنو هي الرجاء. المقابله كانت صعيبه، سورتو الرجاء ما كان همها عندنا يمكن لا كوب الوحيده اللي تدخلها تلعب لا كوب دافريك لاني بروشين. كنا عارفين المقابله تكون صعيبه، عرفنا الرجاء البيضاوي في اتاكي ماشي يمشي معنا لي بينالتي، غادي ايفيتي لي بينالتي، ولكن خلى واحد الثغره في الظهر ديالو. هذا اللي اللاعبين استغليناها مزيان، الحمد لله كل شيء خرج سالم، الحمد لله على الانتصار هذا. اذا الاتحاد الاسلامي الوجدي يعبر الى ربع النهائي. الفريق الثاني في وجدة له تاريخ كبير، تفوق على الرجاء. ايضا الوداد اقصي على يد المغرب التطواني بهدف نظيف، وانتقادات كبيره تجاه المدرب موكوينا. طيب سي حسن مؤمن، ابدا معك بمفاجاه يوم الامس. فريق من القسم الثاني الاتحاد الاسلامي الوجدي تفوق على الرجاء بهدفين لهدف واحد. هل هذا الانتصار
البعض يعتبره مفاجأة، ولكن هل تتفق معي ربما حسن مؤمن بأن بكل أمانة الفوارق التقنية بين القسم الثاني والأول ليست كبيرة، يعني إلى ذلك الحد لنعتبر بأنها هي مفاجأة من العيار الثقيل، وإنما البعض يعتبر بأنها هي مسألة حظ. هناك لاعبين كتب عليهم أن يلعبوا في القسم الثاني ولاعبين آخرين في القسم الأول، ليس إلا. يعني أكيد وأن عبر التاريخ دائما مقابلات الكأس دائما كتعطينا واحد النتائج اللي بين الفينة والأخرى اللي هي مدوية، وبالتالي فالنتيجة تاع البارح فعلا كانت من ذاك النوع تاع النتائج اللي كتكون غير منتظرة، خاصة أن الرجاء الرياضي من بعد رجوع الشابي بين على أنه غادي في المسار الجيد، حقق نتائج جيدة، بدا كيدخل بمعنويات اللي مرتفعة، ولكن ما نساوش بالمقابل على أن الاتحاد الإسلامي الوجدي هذه راه 2 ولا 3 سنوات هو كيلعب على الصعود على مستوى القسم الوطني الثاني في البطولة الثانية، وبالتالي راه ماشي أي فريق اللي كيمكن له لسنوات يكون كيناقش وكيحاول قدر المستطاع باش يبني راسه باش يلعب ويطلع حتى هو البطوله الاولى. اذا ملي كنشوف المقابله كذلك البارح كنشوفوها على مستوى اولا تكتيكي، فالمدرب دار واحد العمل اللي هو كبير، لان كيبين باللي الفريق مولودية وجدة كان منظم جيدا، كان منضبط في العمل ديالو، لا على مستوى استرجاع الكرة ولا على مستوى الخروج بين الفينة والأخرى بمرتدات اللي هي السريعة اللي غادي تعطينا الإصابة الأخيرة في الدقيقة في الوقت الميت، وهذا الشيء في الأوقات الإضافية. بالمقابل الرجاء الرياضي طبعا كان عارف المرحلة الأولى من بعد الورقة الحمراء اللي تلقاها المدافع الأيمن، ورغم ذلك حاول قدر المستطاع باش يرجع في المقابلة، وما تأتى له كذا في الشوط الثاني، إلا أن المفاجأة الكبرى هو أن انتصار تاع الاتحاد الإسلامي الوجدي غادي يجي من بعد ما غادي يكون لاعب من الاتحاد الإسلامي الوجدي حتى هو غياخذ ورقة حمراء، وبالتالي فالأشواط الإضافية ولا لعبات ب10 ضد 10، وبالتالي فهنيئا للفريق الاتحاد الاسلامي الوجدي اللي هو كيعطينا مره اخرى على ان كاس العرش ما كتعرفش شكون هو فريق قوي وفريق ضعيف. واما على مستوى المقارنه بين القسم الوطني الاول والثاني كان كاينه في بعض اللمسات، خاصه على مستوى اللاعبين اللي كيلعبوا في الهجوم، لان شويه كتلقى اللاعب اللي مثلا ملي كناخذوا لاعبين اللي عند الرجاء، كاين لاعبين اللي كيمكن لهم يديروا الفرق في لحظه من اللحظات، الوقت اللي الفريق الاتحاد الاسلامي الوجدي ربما انا في نظري مازال كيخصو واحد لاعب ولا جوج اللاعبين اللي كيمكن لهم يعطيو الاضافه على مستوى لو يديروا فرق على مستوى الفردي باش يمكن لهم يعطيو واحد النكهه، واحد الميزه اخرى لذاك العمل الجماعي اللي كيقوموا به، لا على مستوى البناء الهجومي، على مستوى الدفاع ولا على مستوى التنظيم الدفاعي. نعم. طيب، هذا بخصوص مباراة الرجاء والاتحاد الإسلامي الوجدي. نذكر فقط بأن أيضا مباراة أخرى فريق المغرب التطواني الذي يعاني من أجل ضمان البقاء في قسم الكبار قهر الوداد البيضاوي بقيادة موكوينا، وبالتالي يمكن القول بأن المغرب التطواني استحق هذا التأهل على اعتبار أنه دفاعيا كان جيد، تألق أيضا الحارس رضا التاغناوتي، ثم أيضا أيوب الكحل والهدف الجميل كيف تلقى كرة من المنطقة اليسرى وسددها ببراعة في مرمى الوداد. سي حسن مؤمن، هل يمكن اليوم أن نقول بأن ربما المغرب التطواني كيفما كان الحال يستحق التأهل، ولكن في نفس الوقت الجماهير الودادية غاضبة من موكوينا من المكتب المسير؟ هناك أيضا أخبار على أن المكتب المسير للوداد يدرس إقالة موكوينا والانفصال عنه. هل ربما يمكن أن نقول بأن ما وصل إليه الوداد هو تحصيل حاصل ربما لسوء تدبير الميركاتو، وأيضا نوعية المدرب الذي كيفما كان الحال لم ينجح رفقة الوداد هذا الموسم؟ ولا دل على ذلك أنه الوداد يقترب من أن يخرج خاوي الوفاة، حتى التأهل إلى الشامبيونز ليغ الإفريقية أصبحت صعبة. طبعا مع الأسف من بعد الاستثمارات الكثيرة خاصة على مستوى الانتدابات وكذلك الحصانة اللي تعطت المدرب والثقة من جميع المكونات تاع الوداد الرياضي أنه ما كيستطعش مع الاسف الوداد انه يلقى ذاك الطريق ديالو اللي فيه واحد النوع تاع توازن خاصه على مستوى النتائج، بحيث بين الفينه والاخرى كنشوفوا جوج المقابلات كنقولوا الحمد لله الوداد الان
خدا المسار والطريق الجيد ديالو، وبالتالي خدا الطريق ديالو كيمكن له يمشي كما كنقولوا في الطريق السيار. ولكن بين فينا والاخرى كيخليك مكونه مع المجموعه ديال اللاعبين انه عاوتاني بسمعوا على شي مقابلات اللي هي كتخلي ان المكونات المحبين تاع الفريق والوداد الرياضي كيدخلهم الشك عاوتاني، وكيوليو تساؤلات، كيولي انتقادات، وكل واحد كيدي بدلوه. مع الاسف هذه المساله خدات اكثر من الوقت ديالها، لان مكونات كان عنده الوقت الكافي، الامكانيات كلها الماديه والمعنويه واللوجستيكيه وكذلك العدد اللاعبين اللي تحطوا امام عيونه، ولكن ما استطاعش كيفاش انه يديروا واحد المجموعه اللي متكتله ويعطينا مقابلات اقوى من المقابله الاخرى، نشوفوا كيكبر وكيتهيئ لكاس العالم. بالمقابل نقدر نقول على المغرب التطواني من بعد ما حس براسو على انه تقريبا صافي مشى الى القسم الوطني الثاني، بالنسبه لي المغرب التطواني كما يقال التاريخ يعيد نفسه، وغنرجع بالناس تاع المغرب التطواني ل 2011 تماما، الوقت اللي وقعت واحد الاضطراب على مستوى بعض اللاعبين، داروا بعض الاضرابات واضطر المكتب باش يتخلى على ذوك اللاعبين وغادي يدير الثقه في ابناء المدرسه تماما. وهذا ما لاحظته في هذا منذ ما جاء دريدب، بحيث انهم ولاو كيعتمدوا على اغلبيه اللاعبين بواحد النسبه نقدر نقول لك 70% حتى 80% من ابناء المدرسه. ولو انه بداو كاين واحد النوع تاع الشك، ما كانش ذاك التوليفه الجيده، كان واحد التردد، وخاصه هذا الشيء يمكن نرجعوا غير المقابله تاع خميسات، بحيث انه كانوا كاين واحد النوع تاع التكافؤ، وطيرت المقابله وخنتصروا فيها في اخر اللحظات. نعم. ولكن المقابله تاع البارح كيبينوا على ان المغرب التطواني مره اخرى كيرجع للمسار ديالو الجيد عكس الوداد الرياضي. نعم. ورغم ان المشاكل اللي كيعيشها المغرب التطواني والظروف اللي فيها الان، ولكن كنظن راه غادي في المسار الجيد. والنتائج الكاس هي هذه مرة صحيح أخرى. هناك مفاجآت كما ذكرت. نذكر فقط بأن أولمبيك أسفي والآخر تأهل على حساب شباب السوالم. اليوم يوسفية برشيد تأهل على حساب استاد المغربي. في 6 مساء الطاس يواجه اتحاد توارقة، وفي 9 أولمبيك خريبكا يستقبل حسنية أكادير. قبل أن نودعك سي حسن المؤمن، لابد من جملة عن ما ينتظر الجيش الملكي يوم الثلاثاء ضد بيراميدز. خسارة مدوية هناك ب4 أهداف ربما تعقد المهمة. في نظرك يعني كإطار وكتقني، ما الذي يجب أن يحضره الآن الطاقم التقني، وما الذي يجب أن يقوم باللاعبون من أجل ربما ريمونتادا منتظرة في حدود دقيقة أو دقيقتين؟ طبعا الضف اللي هو حساس وتأثروا به جميع المكونات تاع الفريق تاع الجيش الملكي بما فيهم الجماهير، وبالتالي النداء والدرجه الاولى الجماهير باش انها تكتل وراء الفريق ديالها، باش على الاقل يحسوا اللاعبين على انهم كاين واحد المسانده باش ينتفضوا على نفسهم، لعل وعسى انهم يحققوا واحد نتيجه اللي فيها ابهار. ربما هذه المساله كترد بيا الوراء مع جمال السلامي واحد الوقت مع الرجاء الرياضي في مرحله تاع الاياب، على ما اظن انه انتصروا ب 3-0. وبالتالي كل شيء وارد في كره القدم، الا شيء اللي يمكن له يشتغل عليه جميع المكونات تاع الفريق هو الهزه النفسيه، ان ما خصها تكون عندها بصمه كبيره وخصها تكون عندها تاثير كبير. وبالتالي فكنظن تعبئه ضروريه على جميع المستويات، ويلعبوا المقابله ومن بعد مدبر حكيم. هذا ما نتمنى. اذا سي حسن مؤمن، كل التوفيق لفريق الجيش الملكي. المباراه نذكر بانها تجرى يوم الثلاثاء القادم بالملعب الشرفي بمدينه مكناس بدايه من الساعه 8 مساء. كل التوفيق للجيش الملكي، ولو ان المهام صعبه. بحديث عن الجيش الملكي، تعازينا الحاره لعائله محسن بوهلال الذي وفته المنيه وغادرنا اللاعب الدولي السابق، وكان من الأطر الكبيرة في الجيش الملكي. تعازينا الحارة لأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سي حسن مؤمن، مرة أخرى شكرا جزيلا لك، وسلامي لمدينة الخميسات. مرحبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعازينا للجميع، الأسرة الكبيرة والصغيرة للجيش الملكي، لأن محسن بوهلال لم يكن لاعب جيد فقط، ولكن كان بأخلاق له عالية، لصراحة معمر أنه تحس دار شي حاجة اللي كاين لها تخدش الحياة، ولكن دائما كان في واحد الطريق اللي هو جيد.
الله يرحمه ويرحم نعم. جميع الأموات المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، في الجزء الثاني تلتقون مع زميلي محمد عميمي وعوالم التنس رفقة موفد ميديا علي صلاح الدين بعد موجز 5:30. تكرموا بالبقاء معنا. 17h passées de 33 minutes. On est ensemble jusqu'à 18h dans cette émission de Studio Sport. On va changer de discipline pour parler à présent tennis. Tennis avec notre envoyé spécial depuis Marrakech qui a suivi cet après-midi la finale, la grande finale du Grand Prix Hassan II, un rendez-vous incontournable du circuit ATP. L'ambiance était électrique aujourd'hui pour cette grande finale. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial sur place, Ali Salahdine. Bonsoir Ali. Bonsoir Mohamed, bonsoir Wadi et à tous les auditeurs de médias. Bonsoir Ali, comment le public a-t-il réagi à cette finale et surtout après la victoire du champion de cette édition? Évidemment, on parle de l'Italien Darderi. Oui, l'Italien Darderi qui a remporté cette édition du trophée Hassan II après une finale exceptionnelle. 2 tie-breaks, a fallu départager les 2 hommes. Darderi qui a affiché un niveau de jeu de haut niveau aujourd'hui face à Talon Grexpo, tête de série numéro 1. Il vient d'ailleurs de soulever la coupe du trophée Hassan II après cette belle victoire en 2-7. Il a perdu son service qu'à une seule reprise. C'était lors de la première manche avant de dérouler face à la tête de série numéro 1 qui avait pourtant remporté ces 2 matchs lors des face-à-face précédents entre les 2 hommes. Darderi est donc le nouveau champion ici à Marrakech. Il succède à son compatriote Matteo Berrettini et donc est prêt pour cette saison sur terre battue, car on le sait, la semaine prochaine il y aura le Master de Monte-Carlo et puis en ligne de mire avec la fin du mois de mai les internationaux de France, à savoir Roland Garros. Très bien Ali Salahdine, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez suivi évidemment cette compétition depuis son début, son lancement, à savoir le Grand Prix Hassan II, et c'est finalement l'Italien Darderi qui a donc remporté le sacre final. Merci Ali Salahdine depuis Marrakech. Ali, on rappelle, qui a préparé une série d'interviews qu'on va évidemment passer ce soir, à commencer par évidemment Younes Inaoui, la légende marocaine qui évoque sa carrière d'entraîneur avec Hugo Gaston et le regard qu'il porte sur l'état actuel du tennis marocain. On écoute Younes Inaoui qui répond à Ali Salahdine. Alors avec nous la légende du tennis marocain, Younes Inaoui, ça fait plaisir de vous avoir. Tout d'abord, comment va Younes? Écoute, ça va très bien, très content d'être au Maroc comme d'habitude, d'être participé au trophée Hassan II, cette fois en tant que coach. On est très content d'être là. Donc la sensation est forcément différente, vous qui avez gagné ici en 2002, venir en tant que coach pour le trophée Hassan II, ça représente quoi? Ouais, bien sûr que c'est pas du tout pareil. C'est même plus stressant, je dirais, d'être sur le bord du court que sur le court. Mais bon, en tout cas, ça fait maintenant la 2e année que je suis Hugo Gaston à temps plein sur le circuit. Et c'est agréable, c'est un jeune qui met toutes les chances de son côté pour progresser. Donc tous les jours, on essaye de donner le maximum pour qu'il puisse progresser. Aujourd'hui, il pointe à la 80e place mondiale et on espère le faire progresser encore. Justement, l'aventure s'est arrêtée pour lui en 8e de finale. Il y a aussi de bonnes conclusions à tirer. L'objectif sera certainement de faire de bonnes figures à Roland Garros. Voilà, c'est toute une préparation maintenant de tournoi sur terre battue. Avant, bien sûr, l'apothéose qui est à Roland Garros. Il s'est incliné contre un joueur qui était meilleur que lui. Il a réussi à remporter le premier set, mais ensuite l'autre est monté un peu en puissance. Il y avait quand même de belles choses. Voilà, c'est la vie d'un joueur de tennis. Il aura une nouvelle chance aux qualifications de Monte-Carlo. Autre chose, Younes, vous êtes aussi un amoureux du Maroc. Vous ne pouvez pas vous empêcher, j'imagine, de voir ce qui se passe au niveau actualité du tennis. Quel regard porte la légende du tennis marocain sur la nouvelle génération de tennis au Maroc? Ouais, il est vrai que le public marocain reste un peu sur sa faim au niveau du tennis, je dirais. Maintenant, il y a des jeunes qui pointent leur nez depuis plusieurs années, je dirais même, et puis ensuite la transition est un peu plus difficile entre le circuit junior et le circuit professionnel. Mais voilà, il ne faut pas se désespérer, c'est juste une histoire de travail et d'implication
Donc je suis sûr que vu les conditions climatiques, les infrastructures que nous avons ici, il y a des jeunes qui vont arriver bientôt, j'espère. Vous avez peut-être parlé un peu avec les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'ambition dans leur regard? Est-ce qu'ils ont faim, on va dire? Ouais, je me tiens toujours disponible pour conseiller les jeunes, surtout ceux de mon pays. Donc voilà, c'est comme vous dites, il faut vraiment avoir plus envie que gagner que l'autre. Et bon, c'est pas facile, il y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de candidats, mais pour entrer dans le top 100, il y a juste 1 ou 2 joueurs chaque année qui puissent rentrer dans le top 100. Donc pour pouvoir vivre du tennis, il faut être dans le top 100. Donc c'est pas une carrière facile, mais bon, quand on aime ça, on compte pas les heures de travail et c'est le secret de la réussite. Younes Leinaoui, la légende vivante du tennis marocain. À présent, on va écouter Tahab Eddi, le jeune espoir marocain qui parle de sa première participation au tournoi marocain et de ses objectifs pour le futur. Il était donc l'invité toujours de notre envoyé spécial Ali Salahdine. Non, effectivement, c'était pas le meilleur tirage. Roberto, qui a beaucoup d'expérience, c'est un peu un routier du circuit ATP. Ça fait plusieurs années qu'il enchaîne sur terre battue. Je pense qu'il est pas mal dans les top 15 mondiales sur terre. Donc c'était un test qui allait être difficile. Je le savais avant le match. Et je pense que j'ai eu mes moments pendant le match où j'aurais pu gagner. Je menais 6-5 au premier set et je le sentais un peu nerveux pour gagner le premier set 7-5. Et au deuxième set, j'avais 3-2 avec le break. Pour aller 4-2 et tu vois, je sentais que physiquement je l'ai vu marcher après le match, il était vraiment fatigué, donc je pense que j'aime bien mes chances si je serais allé en 3-7, mais bon, on referait le monde avec des si, donc tu vois, c'est une expérience qui était inoubliable et je pense que j'ai beaucoup appris, tu vois, j'ai beaucoup appris et je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, je reviendrai beaucoup plus près que cette année, tu vois, c'était ma première année ici à Marrakech. Les conditions et les terrains, c'était nouveau pour moi. Donc, alhamdoulilah, je pense que c'est un bon départ. Et Inch'Allah, le meilleur est pour la suite. Et justement, c'est aussi un mal pour un bien, cette entrée en la matière face à un spécialiste qui connaît bien les lieux. Ça forge également, il y a beaucoup de choses à retenir pour l'année prochaine. Non, exactement. Ouais. Comme je me suis assis un peu avec mes coachs et on a regardé le match, je pense qu'il y a plusieurs trucs que si j'ajuste peuvent faire en sorte que le match va de mon côté. Et tu vois, on a des tournois comme ça, les premiers tours sont très importants. Quand tu remportes ton premier tour, tu prends encore plus confiance et ensuite ça peut aller très vite après. Donc non, c'est des petits détails qu'il faut peaufiner et Inch'Allah, avec le travail et du recul et beaucoup de persévérance, ça va aller de mon côté, Inch'Allah. Le fait de jouer ici au Maroc devant ton public, ici à Marrakech, ça peut donner des ailes. On l'a senti aussi dans ce premier set où vous étiez parfois en difficulté, vous arriviez à retourner la situation. Vous le sentez, ce support du public? Est-ce que ça vous fait quelque chose en plus de jouer ici au Maroc? Non, c'était vraiment spécial, la vérité. Tu vois, j'ai fait beaucoup de tournois au Canada et je jouais pour le Canada et j'avais le support du public canadien. Mais c'est incomparable avec celui du Maroc. Avec le Maroc, tu sens vraiment que tu es chez toi. Tu sens que les gens sont derrière toi. Tu sens que quand tu gagnes un point, il y a un momentum qui va de ton côté. Et justement, c'est ce qui me donne envie de travailler beaucoup plus fort parce que je pense que ce peuple-là mérite un champion de tennis. Il mérite un peu comme à l'époque de Hicham, Karim et Younes, une époque de tennis qui était en or. Et je pense qu'avec leur support et mon travail, ça peut faire une combinaison qui fait beaucoup de succès, Inch'Allah. Les entraînements vont être encore plus faciles, tu vois, ça va être plus facile de souffrir en sachant qu'il y a tout un peuple qui attend que je joue bien. Et non, alhamdoulilah, je suis très content d'avoir pris cette décision et le meilleur est à suivre. Et je remercie beaucoup leur support et j'espère que ça va continuer d'année en année. Et en parlant du futur, Tahab Eddi, après cette expérience-ci, jouer un ATP 250 face à un joueur du circuit ATP, vos objectifs pour cette saison, d'ici à la fin de la saison, est-ce qu'il y a des dates en particulier à retenir sur votre calendrier ou est-ce que également sur un plan avec l'équipe marocaine de Coupe Davis, qu'est-ce qu'il en est d'ici à la fin de la saison ATP? Non, on s'est parlé un peu tous en équipe. On a dit que l'objectif, c'est tous d'augmenter notre classement le plus vite possible pour pouvoir être prêt en septembre, avoir un calendrier bien chargé, enchaîner les tournois et surtout une grosse charge de travail physiquement. Je pense que ces mecs-là dans le top 100, leur tennis n'est pas aussi différent que le nôtre, mais je pense que physiquement, ils ont un peu d'avance. Et ce qui est bien avec le physique, c'est que c'est un travail qui est vraiment personnel. Tu vois, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Tu sais que si tu mets les heures, tu au sol. Donc, gros travail physique à suivre. Et une grosse charge d'entraînement tennis aussi et puis beaucoup de tournois pour essayer d'augmenter le classement. Alors, je viens tout juste de finir l'université en mai l'année dernière, donc c'est ma première année à temps plein sur le circuit ATP. Donc l'objectif, ça va être d'augmenter le plus possible mon classement et de remporter le plus de points et comme ça être prêt pour
pour la Coupe Davis, Inch'Allah, en septembre contre l'Afrique du Sud. Dernière question par rapport à cette équipe marocaine de Coupe Davis dont vous faites partie. Il y a aussi des places à aller gratter, à aller chercher. Quel sera l'objectif en compagnie d'Hicham Arazi? Bien sûr, c'est d'aller en groupe 1, tu vois, d'aller dans les qualifications, Inch'Allah, d'avoir une bonne semaine d'entraînement avant d'y aller. Et Hicham, honnêtement, qui rajoute une énergie incroyable dans l'équipe. C'est une légende du sport, c'est une légende du Maroc. Même son côté humain qui est très très gentil, très généreux avec son temps. Donc je pense que c'est un nouveau départ pour l'équipe marocaine qui va nous faire du bien avec l'arrivée d'Hicham. Et on a un suivi constant avec lui, il nous appelle pratiquement à tous les jours. Donc il est au courant de nos charges d'entraînement, il est au courant de nos calendriers. Et il est même prêt à nous suivre sur quelques tournois pendant l'année pour avoir un suivi et tout ça pour être prêt pour la Coupe Davis. Donc non, c'est super de l'avoir dans notre équipe et Inch'Allah, on va tout donner pour le Maroc et pour le capitaine aussi, Hicham. Et derrière chaque compétition, il y a une bonne organisation. Yassine El Idrissi, il est membre du comité direction Royal Tennis Club de Marrakech et président de la commission sportive. Avec lui, on parle de l'organisation des rénovations opérées sur le cours central et de l'impact d'une telle compétition sur le club. Il est toujours l'invité de notre envoyé spécial Ali Salahdine. Écoutez, ça fait quand même la 7e édition ici à Marrakech, depuis que c'est revenu, parce que dans les années 80, ça a commencé à Marrakech, c'est parti à Casa pendant quelques décennies, maintenant c'est revenu à Marrakech. C'est sûr que c'est devenu un rendez-vous incontournable du tennis au Maroc. Effectivement, ça fait plusieurs années maintenant, cette édition de suite, que ça se passe ici. Il y a de l'expérience et de l'expertise qui commence à se créer. Vous êtes habitué à cet événement à présent? Comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. C'est sûr que on commence à se roder par rapport à ça. Mais chaque année, ce sont de nouveaux challenges imposés par l'ATP Tour qui nous demande à chaque fois, qui essaye de nous tirer vers le haut à chaque fois avec plus d'exigence sur pas mal de choses. Et c'est tout ça le challenge d'avoir un ATP à domicile, des difficultés, par exemple le public. Cette année, on a l'impression que dès les premiers jours, le public est au rendez-vous. Exactement, ça a coïncidé avec l'Eid. Donc c'est pas plus mal. Donc il y a eu on a fait une très bonne campagne aussi de communication au niveau des réseaux sociaux. Donc je pense que ça a aussi apporté ses fruits par rapport à ça. Et que tout ça fait que c'est une belle fête. Et aussi par rapport à votre club, le Royal Tennis Club de Marrakech, le fait d'avoir un ATP 250 qui vient ici tous les ans, est-ce que ça a un impact sur les membres, voire les jeunes de ce club? Complètement. Forcément, quand on est joueur de tennis, surtout quand on est jeune, c'est forcément ça donne aux jeunes joueurs de rêver, ça leur permet de rêver, de aussi dire qu'un jour peut-être ils seront aussi ici. Et c'est ce qui s'est passé avec des jeunes, pas forcément du club, mais de d'autres clubs au Maroc qu'on a connus très petits et qui aujourd'hui, comme Amin Jemji, qui aujourd'hui qui a eu un wildcard au niveau des qualifs. Question concernant le cours central. Le public, l'affluence, comment ça a été pensé? Est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, il y a eu quelques changements qui ont été imposés par l'ATP. On a fait un tunnel d'accès direct au cours pour les joueurs. Donc il n'y a plus d'embouteillage entre l'accès des joueurs, par exemple, et le public. Et pas mal d'autres petits détails qui font que, par exemple, la capacité du central qui a aussi augmenté, qui a été demandée aussi par l'ATP Tour. Donc pas mal de quelques détails du rapport de l'année dernière qui font qu'à chaque fois, on nous demande de faire mieux que l'année précédente. Donc du coup, par rapport à la météo, elle est assez clémente ici à Marrakech. Pas de perturbation au niveau météo. Si la pluie tombe, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place? Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On est bien équipés. Tous les cours sont bâchés. On suit la météo précisément avec les gens qui s'occupent à l'aéroport. Donc on nous donne un rapport en fin de journée par rapport à ça. Et donc on est très à cheval par rapport à la pluie et on n'a pas peur de ça puisqu'on est bien équipé en cas de pluie ou quoi que ce soit.
Voilà, c'était donc Yassine Idrissi, membre du comité direction Royal Tennis Club de Marrakech et président de la commission sportive. Il était l'invité de notre envoyé spécial depuis Marrakech, Ali Salahdine. On rappelle que la finale de cette 39e édition du Grand Prix Hassan II a été remportée par Luciano Darderi, l'Italien qui s'est imposé donc en finale en 2-7, 7-6, 7-6. C'était face au Néerlandais Griekspoor. Allez, on change de discipline à présent pour parler le e-sport. Évidemment, cette discipline en pleine émancipation au Maroc. On rappelle que ce sport génère plus de 2 milliards, évidemment, de chiffres d'affaires. On a évidemment le grand plaisir de recevoir avec nous un vrai passionné et un spécialiste du e-sport et du gaming. Il s'appelle Soufiane Sobraoui. Soufiane Sobraoui, c'est le cofondateur du Moroccan Gaming Magazine. Aujourd'hui, partenairship spécialiste et passionné aussi par la création de solutions digitales. Bonsoir Soufiane. Bonsoir Mohamed, ça va, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Très bien, alhamdoulilah. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir, Soufiane, parmi nous sur Média pour parler du e-sport et parler du gaming surtout. Alors, Soufiane Sobraoui, évidemment, vous suivez le e-sport depuis longtemps. Première question directe, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution de cette discipline ces dernières années au Maroc? D'abord, merci de m'avoir accueilli. Voilà. C'est un plaisir. Je veux avant tout dire que je représente aujourd'hui le Moroccan Gaming Magazine. Et je représente 4 personnes, nous sommes 4 personnes cofondateurs. Et je parle au nom du Moroccan Gaming Magazine. Très bien. Donc, pour répondre à la question, ce qui m'a marqué le plus, c'est la transition. C'est la transition vers un écosystème de plus en plus professionnel. Voilà. Il y a quelques années, l'e-sport au Maroc était surtout une affaire de passionnés. Donc ça se jouait dans l'ombre. Et aujourd'hui, on voit des compétitions structurées comme l'Ibotola. Aujourd'hui, ça se joue, voilà. Tout à fait juste. Et et on voit des compétitions structurées et même des sponsors qui commencent à investir dans l'e-sport. Et bien évidemment, des ambitions gouvernementales. Voilà, il y avait un tournant majeur, c'est la création de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques. Exactement. Voilà. Et il y a un projet extraordinaire qui est en train de se faire maintenant, c'est le Rabat Gaming City. C'est un espace, ça sera un espace dédié au gaming avec un campus, des infrastructures, des formations, des événements. Et c'est la preuve que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et la preuve aussi, Soufiane, c'est qu'on a un champion, il s'appelle évidemment Anas Moussa. Qui s'est qualifié évidemment pour la finale de la Coupe du Monde de FIFA eWorld Cup et eFootball Mobile, organisé dans la capitale saoudienne, c'était l'année dernière. Alors attention, Anas Moussa donc s'est qualifié pour la finale. Il était à 2 doigts de remporter la finale et donc le sacre final. Il devient par la même occasion le premier joueur arabe et africain à atteindre ce stade de la compétition lors de la Coupe du Monde de FIFA ou de la FIFA. Ce qui me ramène à ma deuxième question, c'est quoi pour toi, Soufiane, les vrais challenges aujourd'hui pour les joueurs pros ou ceux qui veulent évidemment percer dans cette discipline? Je veux dire que le plus grand défi maintenant, comme chaque secteur en émancipation, c'est le manque d'encadrement professionnel. Voilà, beaucoup de jeunes ont du talent, mais pas vraiment les moyens ou le cap pour progresser. Donc, il nous manque des coachs, des analystes, des managers. C'est d'ailleurs comme un sport traditionnel. C'est comme le foot, c'est comme le basket, c'est comme le handball. Donc, on a besoin d'encadrer ces jeunes-là. Surtout que la plupart des jeunes sont des étudiants. Donc, il faut les encadrer, ils sont encore jeunes. Voilà, il faut avoir un cadre pour les aider à évoluer. Le deuxième challenge, à mon avis, c'est la visibilité. Il y a encore très peu de structures qui aident à promouvoir les jeunes, les joueurs localement. D'où d'ailleurs l'idée du Moroccan Gaming Magazine. Oui, tout à fait. Et voilà. Il faut encore encourager les sponsors à ne pas hésiter à investir. Je comprends que c'est un secteur qui est nouveau, c'est du nouveau pour eux, donc il faut étudier le marché, etc. Mais il faut avoir confiance, il faut investir. Aussi, les compétitions internationales coûtent cher. Et comme j'ai dit, la plupart des joueurs sont des
des étudiants. Donc, ils doivent jongler entre études et compétition. Ils n'ont pas les moyens de se déplacer, etc. Donc, parfois, les talents se perdent en manque de moyens. Tout à fait. En tout cas, cette discipline ou ce secteur apporte assez d'argent, évidemment. On rappelle que le God of War, entre parenthèses, c'est le jeu qui a donc révolutionné un studio qui était donc quasiment mort. On parle évidemment de Santa Monica Studio. Alors, vous avez constaté, Soufiane, des changements concrets avec l'arrivée de la réalité virtuelle ou encore évidemment le IA, évidemment dans l'univers du gaming compétitif. Quel est l'impact de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle par rapport donc à le savoir-faire des joueurs et évidemment leur challenge, leur préparation évidemment pour prendre part à des compétitions majeures et pourquoi pas donc jouer pour le nom du Maroc évidemment. Comme en sport traditionnel, on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les performances des joueurs et pour optimiser les stratégies. Et pour le e-sport, principalement, on l'utilise pour créer ce qu'on appelle des sparring partners. Et c'est pour nous aider pour aider les joueurs à s'entraîner. Et il y a beaucoup d'outils comme AimLab par exemple qui utilisent des algorithmes pour mesurer la précision et la réactivité. Voilà. Il y a aussi ça a déjà un impact. Mais si vous voulez que je parle de la réalité virtuelle qui est déjà en cours d'utilisation, il ouvre une dimension dans le gaming compétitif. Est-ce que l'impact il est négatif, Soufiane, ou il est positif? Ça peut aider les joueurs donc à percer un peu, ou ça va empêcher les joueurs justement de montrer l'étendue de leur talent? Beaucoup plus positif que négatif. Voilà, ça va les aider à se développer, etc. Surtout pour la réalité virtuelle. Voilà, on va naître des compétitions en réalité virtuelle. Très bien. Ça aide les joueurs à développer des réflexes. C'est une immersion dans les stratégies et l'environnement 3D. Donc c'est tout à fait un nouveau monde et ça va les aider à se développer, que ce soit au niveau local ou au niveau international. L'Araba Gaming City va aider les joueurs à avoir accès à ces outils-là. Et on s'attend avec impatience de voir donc la naissance de ce projet. Évidemment, une dernière question, toute petite réponse. Un jeune qui veut percer donc dans le e-sport, c'est quoi votre conseil pour lui? En 10 secondes. Voilà. Parfait, je fais toujours l'analogie avec le sport traditionnel. Très bien. Je conseille la spécialisation. Très bien, très bien. Spécialisez-vous dans un jeu, FIFA, Valorant, Rocket League, etc. Parfait. Et s'investir sérieusement, s'entraîner chaque jour, analyser ses parties et apprendre des pros. Voilà. Merci Soufiane Sabraoui, un vrai passionné, comme on l'a précisé tout à l'heure, et spécialiste du e-sport et du gaming, cofondateur du Moroccan Gaming Magazine. C'était un plaisir de vous interviewer ce soir. Merci beaucoup Soufiane Sabraoui. Merci beaucoup. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de Studio Sport, 17h passées de 56 minutes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.